Galagada, si Ganedo Ikone, Eme, Ponto, Agbami, Ponme de TV, Canachana, Lipole Pomiton. Oh, Mila Verowe, Ganko, Mina Gongo me vedo. Paliwa, mi Madonna Goa, Auto Mido, Ganji Senmo, Ejeredo. Bo, mi Uniwana, Nuwa Miton do Pont, Titengbe, Rode Pepe, no more chilling lodo, no more one lodo Titengbe. But many people quick pond, Belo Big Papa, me we Begia, Vogbejia, Akuno Beloto, Nipomi. Carone Hode. Nous m'en ignadons nous voyons les gens qui voient Daouda retourner. Toko, mais nous ken pas dans le monde du tcholo lego. À mon tour aussi en pas avec béton dans les gars et béton à bon pour grandir seulement et jedo. Je n'en d'accord pour nous les santé yo, mais na moins en bonne et forme. Mais tous sont yon mais qui pendant mon nous mieux déposer à pas yo. Mais na ken pas do on sont d'accord de mon à maman il lo okonja il lo wa Gilbert Bounou tétengbe moni moto na à marquer yo il en a ken pas dans nos points dominer dans les mains. Et de mon botte go de to ici yo. Mais la commission technique ta kuosuno azemadu so ero yo le voix wallahi mi go fe na dubai ni wa meton seulement e jegedo oh mo do le ga jamane o gbevi gbegbelegbe e lo ni do gbedo mo do pe a jamane mi pon oh même bon kala mesi gonwe derun pontole mi do gbe no do kuro ko mi to le mi su mi ko tun lo le no wa meton balagada gan ho je yan ajimo kure no popo do gbevi ko mi no a fuju panu ko mi do gbavi nous prenons mettons les cons et béton et là d'ailleurs bon minayi o marahu o e kwa azado NPME nous marahu ne ga nous fne minaka ndo de azo ho de mo bire to mettons mais béton minaka ndo ne lebe ko fa vane gaji va forcément ejelo do mi odo apawe ni gbeginde eden naka ikara colonel mele do gbon ye ko so we meton titi mo igesi apawe ajimo ere da hwa so kwede ala wo de wa ga hon aso we de na aso we ko di doton mo ye dokudu danu gan metin bi yo so we de ma le ro láti gbagbo yi le ro láti gbagbo yo le ma wa jama le kun nya lo no wa jama o be o tene unu gele bi yo nele do wi na ton yi egbon ro nele bo nega e go ru na no o wi a ton me so me da wo lo gba podo agbagan ji gbangban bo me da ko Susi Glegbe no Alexandre Wijoku no Jonjo Jagone. Mo mai go ya mamwe. Ko ye ton. Amo no mole droga Jonjo. Ma wo ya gro. Ni ga ri we. Lo ka yi lo ko kambe. O ko le o to ko le mi de abi. E ko fi mi de je. E ko bo ye wa no bi de pele mi le abi me wo le mi le. Do ko na ko na ko ka se de ma. Lo mime. Eyo. Lo mime. Ajiwo so bi. Eyine, mina kenu pa to lo kona MSC apawi do gbonu gan tin tel mo je do. Mi fo fere teme to na me. Mina do na me mo ndo mo lo jire do. Yere dro mi na mi do yan to go ji gbangban gbe ti mo je do. Eyine, oh baby, gbegbelegbe. Nítorí Oye, o ye ji aro, ino di dogbe di emi wa ominado. E o gbere do o hasino de o weje hande. O mra ho to hon stand. Bolo nde hande asi re do yi. Vote te okovo. Me ko vote wo so gale me to vi to se do va ro pepe le. Vote okovo re o. Vote te okovo. E kan chene. Vote te okovo. E ni wa nya. Bo mo ga ide folo mo do mi adowo no. Amo mi kan nya apa o mo ji mi sun mi yiro de pe lo. Aye version funa be sha de re. De pe gudu be. Mi anya to me no ji we. Ofun te wa. Mi ran kenu gbado. E go re mo je. Mera o me kwa bo. Oh. O me so mi le so ko le me do mi fun ele. La tell me fi mo de vi mi town. Ambiance me mi le fi in the mo da no wa da no disaro mi. Gaji o ro no fo. Na disaro mi wewe. Si no nyeno yin ko joklu no Alexandre. Bo azoko de yin ANPME.
Agence nationale des petites et moyennes entreprises. Le ministère des petites et moyennes entreprises. Bon, il y a un patch de finance. Donc, des cours de peu de dynamique, on a sorti mi temps. Voilà, nous bolo. Un doxo, to voilà. Rien à voir avec nous pour y aller quoi. Mais là, si vous ne takawa tameni, bena tzazoke unzi, kakawa zoke na yagao. Azoe NPM no wane, mina kwaloni, bena azoka beo, ne na blogo, ne no le ankotago. Non bleu bon mina pledo kaka mina pledo ba lioji alieje na gbon de bodo do kaka bena yi mu kone badion taka mi de tombe la zo mi tombe de mina blogo bo azokwe ni na feu bona di azokwe daho de mi kono mo bon pe mele o azo mi de mina wa da npe mi one ta ho suzi tito mi no te si pe wa ton di pon a ho suzi tito mi no te pe wa ton di pon bo Dion eno mereko do azokwe ton jenwe yo eno pusi azokwe inu emi na yo toto ko mo azomi to me toto ko don ko bona kwa zo je dele o fe me azokwe yo de tetemele yi ekono le ko ganjia ekono jira joton ganjia ekono so akwe asofi ton le ganjia ni no me te ekono no mo wa so fine no be jenele bi azofi ton le garo ganjia ekano do sero to ejibo azokwe lo na ponde donc enensi azowe mele mi yiro NPM yo bono pla azokwe do pro bena mi na tempo bena yaga bo endo juda na we no blodi o pancake ne we no blo mi na tempo ko bena yi pancake dagbe de no pe me yo bo medite go sin to gudo bo wa pancake mi ton je ra gbo eteze ton wa ezero apaton modo miton nyo boye to ajema mama na kan ko yo mara khoro fene ho do mi de ne yo ndagbe wesi bodan pla me bo aso khule be na yino ko khasi do ko kan de we no le jemo dimbo jero na wa jele o takwe no no asuko ezo bo be ge no na flafo ira do na emi bilo takwe ne awa esi takwe na so mi lo fi dion mi so fo ko mi ton et nous calculer takwe de ji bro yi tegbe so mais aloko bo to ma wande a hoso ko de na yi a donc hoso no yi akwede do mesi ganwa asa nu wa we nu a hoso yi flan mado komodeji mais nous a blo et nous voyons faire générateur adona blo de choba na so takwe asilo blo do be na wuli bu fi encore aso ku yo so do te boy na se tu to mele asa zo ko te jewe o nde sa de si azo di wa de si bra kwedi mo energy we na blo calcul le do nu e no me mi tele ko no bana khale do na zo le ri wa ya e no bana do nsa nso khale ya nsa le no nka ke kan we no sa de na le kai ko me le ka tin te do ma de ya mais eka nyo parce que azo susude bo hosu no wa bo to vile no jo fundo ba me police to di ne di bo yibe me le problème c'est do policier ro kontonto ne doto ko fine di on e me le problème aussi ba doto ko no EDA fi azo me ko bikari di on me le problème aussi bro vitele na ya zo me ti bla go sin sei kaka université o a hosu no ble ne le bi ne ko no blogo ta kwe chen re ewe no beru po bono do ya so no policier ya ko moto mi ye ya ko tu mi ye ya we me et c'est tout donc il n'a que le filet voyou ya ena chami ba we ya ko de don ta ko susu ndagbe ena chami o ta pataki mo jimna ken pa do na mi de gbe be do mi todo onyedo we na aton di gbon we wudo na ri gbon mi si do ko fun yen tito wa lo yo wa cha yo le po le wa na do bi adana mi gele bi pata bo fun gbon do no no apani igbewi neka e kale ro apa mi le ton sakaka je tete bibiolo egbon apawe mi le ton ya mi mo do ganji bibiolo gba apawe mi le ton ya eye o e ka opo orun na bi o ya se nde bo je ru ya ko yo ho ko npo kan bi o de mi be azoro fine o d'abord na do mi ro nteka yin petite mo na tru ganji azo kwele o e de hame ganji de dogun e de hame azokwe mi de mi no wazo pe esan kaka be pliko e tombo ko fo akwe ma c'est 2 milliards wa
no te va akwa zika so fwe to ma se liver we wa mi de mi no wa zo ha menele mi ze azo kwe da ho le di on ko azo kwe zika to no se liver we mi de mi no wa zo kwe po ha donc mi ze azo kwe mi no wa zo ha le de atonji we de e de me be yoyo le me lu yin pe vile ba akwa ton ko akwa zika ton ze livi gban wa you know you do micro lene micro entreprise donc livi gban mais ne le mi na mo aso ko clean le mais do bivet molé mais do kenkayri la ya agban fine kenkayri agban gon pe idagban mais do te nyakuza janu anana mo timura blo voilà mais mi na mo akwezi kan ton ze livi banwa donc we go mi na yo petite les petites entreprises à cause que tu as besoin ban oui 150 millionnaires quand et bloc chaque quand Livia ban ouais canton ban et non mi na mo petite entreprise à quoi de mi na yo petite les no micro jeune comme micro Livia ban quand canton ban et bloc et petite les donc si quand on ban ouais liva weo et bleu moyenne donc non mais PME des minano mabone micro petite et moyenne donc attends gérer et go vieux be bibitin de lo co primaire de lo collège et militon donc même en ville là université et des grandes entreprises là mais des mino wazo venir les voir mais MTN les dit move venir babali balé il est do gbeche ba et des triganji et do azokwe no wazo do ide wo il y a la direction des grandes entreprises mais milieu petites et moyennes entreprises donc quand même millionnaire donc nous ko kwesi liva we mele bio mikana de ide support ta yewu ina zero kan we kojio yeyi kande kan we aton kande gbaton kan we ko aton yo jena ko kande kan we afoton pe bi da hole support dia no gele bi ka lo pa so wa to le ne mais te coiffe salon de coiffure tu les dion azokwe wedo mais mécanicien razo wa vient garagiste mais le pensa ouais boulanger nous les pieds et do chambre tom mais moi da azokwe da hole ye support dia donc ba do ko NPM we place daru nous support ji bon azokwe ne le mi na tempo bon ina do teki ina rien azoyi nu kon ina do mwenwe na to mwenwe na lo ine no le kwegun e no jira jogbon e ke no wa mi gon we bo no jira jo ton fia e ka ja jira jo po do mi gon e ka do logo a e yon pon e don son we de bo atemo je suis dans un comédien ayi nunu na growe donc ene le bien mi no pon e azokwele donc mi ka do programme enemo bo do no wa zo po mais ya wa zo po azokwe makodo we malea e je mi no besin il y a une entreprise informelle. Et donc, mais les filles, ils n'ont pas il va co, il va ban, il va. Mais il faut do we madea. Bah, il boulot au processus et no boulot allié no bon. Kaka tout mêlé. Pour nous we malé. Et que nous béné to do pour nous payer mais. Bon, ado, azoko tu na humo yo. Do tcheju yo we me yo. Ana ho azoko tu. To de boulot nous comme do. Béo mais si vous ne passez we tisi jara parti talon wa gandio boy blo réforme support to mene me gbedion mi ya pièce ka mi na blo kan ho pote supporting me o mazo ko mi tombo do ma ton le pi bang gbidi ne o mo lo pe o me o gbe o de so inu ton do bene we yin kon donc réforme no in da ho ba mi na zero ta bobo jara basi 2016 yo de gagner wa mais de razo ko na de ko le ko dogbon dintro e ko e do ba dintro before no ni wa le fidion ta o gan o ya le we ma to ga e ko gun o gun zo ko ta na yo ko le ko kom ko ye ipo bo e na be azo yi wa fini aso no po no mi no be azo si me ni leji ka me o be yo bo me blow we ma yo le o mi no le plon nu ye do allié na gbon
kaime ko azokwe ton na iba azokwe wa do ouvert bo noter entreprise en difficulté mais non c'est entreprise nere bo noter kon kakao et non ha ali la weji et groupe nous comptons groupe wego mais ko bi do azo wule badion mais nous nyakwen mele modo ndele widoye donc mais non le gwa le demina gonye alors ngomene le bonvo ya gwa le ni bo e pankon banque ton ya e pankon me kwena nya yo me na mo melo mejo mewe parce que mai peto e de jiro tout temps mais si do akwade na monya ya donc no wazo no ba mi le programme label il y a un programme départ programme ne bo fine bo azokwe susutin bo ye tum ye do technique no wazo mais ndele huidoye mi garagiste le par exemple demi wazo xale ru pone mi garagiste le etum moteur tum etum le biblo etum mais de no yi moto bon metro garage mi na do toto kwe moto to mais de mi pon garage mi ton le mo wazo di toto kwe ne mi toto kwe de na yi mi pon bona mi don trop bon e ndele ro garage le e ndele ro file le donc nous écoles nous le meilleur corps professionnel ben ide te qui de pouvoir na gonye bazo to na inu kon mileno wa so no ji o mi mamlo kama no abeli me so wegenu kaka je tete me ni muni mi hutoro do bere to me bo me lo ye mu epe apa wo me ye do bere aso ko don o we me wo me yan pale foji o mi ja ha o aso wo ya ben parce que fille de do bene fi bon mi de mi ko anzo ma wa de ya abene kun gba bi bene comme 117 toilet bio en de pour pomme était azo ko si me po na mo do me le wa wa zo ha mi donc egbe di on na do mi wa zo plus de 1000 entreprises bodé mais c'est entreprise au moins 1000 moyens aga faton mais c'est entreprise moyens aga mais que si konde mi je mi na xale mi do mi wa zo mon ko fine mi wa soava fine mi na chame mi wa kala vi mi na xame mi na titengu soava mi ko do yin do le bi no e ko tun do yin si akporo ko mi jan e ko tun do yin mais de kide na sambo wuli ko mi e ko tun bi blo no mi de mi na xama ye ti on e ha blo ko fito yo ni akno le comptable anu sarwa khida gbe me ya enu na le ya adu dona ho e mo ti on e si nyakwe ne si nyakwe no bon ene mi gon mais revi kere ça va et entreprise de tourisme le wato ba yo no so balo don de yen do mele do mi wazo ça va kabona mo e no blun so bona mele do fide no ba no to me de do ton e do azokwe le do ton donc ça va ya to kontuna ya agbome ya mwenki e de fiolo bene kumbanyi ba mazo ba mi wazo ba mi modo azo e ya ena chena mi o gambe son wa mele mi na ton apa mi ton we mi na koyan to di do sin apa we ji dan seulement e je do bra ko Alexandre Wijoku no mi be yo tun ni bo ato oni le pro mi odo to ti tengbere do apa we le fun bon no money odo jijo do yo pro actualité politique kaka be son o fo o ejo ji drapo enu fo ide ku do kaka mi do afo do asunta do asan wulo poto o money wa yan bo kaka bo senado ade eken ton eken e be yi do bile po me o me money do nkan de bi do senado o je de senado na ken bo le bo tin wa do ton do o do eken kanwe koji yo o opo ni no talon trata ton be yi kanwe nu kunle po pele jeji kanwe ayi se kanwe trompo pele jeji lo ma de ko jeji lo be se na kanwe trompo ne na mi mo ekeni igbedo do mi me do kleume de mo iwo kaka de fo na mi mo le mi modo to eze talon talatalo aga boluru pe to ni edo azo iwa o emile tede jiro o ni level zinkan raze nínú nu ko yaton mi mo donc egbon fili bo ete inde o melo polopo e ma azo talon wa do ne video melo polopo na kan ton pere de me e we de momo edo e o no lo ndagbe e ro toze mi ko e na tempo bonu ne na no te ha
eu tu é mina modo population là então o do fie na tonde le confile le ton mais mina modo to bimeo benwa le yi no do John bo kwedo dio tano talata bolé di doniero Emile Bani continue à zo bolé wa ou de wa bon président de Souga nous tombe dans c'est ouais nous bedo échauffement ouais mi blodai mais au point les azo ni quand tu bon a lile tableau tout terrain ton animo ouais blo dero o mi terrain jina kha on boye do terrain jina kha bele golona no tu melezi ta on est d'abord le échauffement est bleu nous calculons mais le échauffement dion et quoi asphalté et on a si et ko bleu au soubin et ko bleu centre de santé là nous même ouais azome ko lero de dans nos boto na nous ko bo sen yo lero tinton ah mais le gars bleu tout venir bodo échauffement ouais était ko bea ouais mais le ba to bi ko mi le ko ga modo ah et que les sockets de venir ni boire au ballon mais les pommes mais moi le ballon ne cas qu'on a vu mais sous bon ben si 2016 quand j'ai dit et mi bleu saint et mi bleu ali et mi bleu nous venons d'infrastructure les et mi bleu réforme les mais va nous tout nous ban le job ben si je me dis tout fier e prêter serment faut dire et de na bleu mais pour que ça pour maintenant tout yeyi e do ni be e do to la be e mi jape e do mi si sentu dai effectivement tout on sent me na wazo kuna do bon wala no ja po me biojo mi na moto sentu na je tout no edeji mais azoro taji me azo yi je we o apole me na go apole me ka gbo mi na mo sentu de suno dido do no ede mara ho we do kro na kambe mi le ndo nu te kan to vile tonti o le te do ko aton ija we dile me o te to vile kan do nu kro mara ho si do mi do ho zare de mi do le mara ho le mi gbeje na mi le ton pombo ko na so kana yon wa mi ajine kana ti ayi bo nu ko do kro pa ton bo nu e wa le mi o mo ti on ko aton de vone mi le so ni ne o ko aton ija we nu e won ro programme do clé et do nu mi o bele debout mi na no te ya stade 25 mi ko de tin un stade c'est un konuku ya oui ka azeze ko et na le blo mon carton do go aha et le ku so te na no we nu mi o bele do lo nji no focusing apa we ne on to pon do kuro do ayo me ko ten don ko ya to me ado konuku mi blo et na le blo de deji et te na no e fini asphaltage mi be o to ga te de jido nu ko yin centre ville bio na asphalté ntunu mi di sa mo ko to no mi di sa mo ko me ko yi mi no yo afọ mi da do ko bi so va ton la liji bo jawe eduna be donc mi amono mo so abale ton do e ma ko yi ton kan ji bo e kala le fo e na le mo susu ton do ko ya ton jawe donc nu ko bele bi e arrondissement ko do zogmele de ma do ale bi na fo fiesima wale ya et donc d'ici 3 ans etero benwa desi ba simpo a benwa debu sona ba simpo do benea me binanu sin dagbe miro kala fi di so va di mitino ko me de letion si on ko sin dagbe ya ya ba dan sin o apo kawi de so itan ni o e do sin o ton de na bloc mo don tin mira para aí do vai no don suno ko mo dia de fia ja no don donc azone le binare mais il est à god mususuna et de ville no ya zo me monti bon chômage no arrogant et de au féminin na fo femi bleu nu o théorie fata bavadage no so pode mais donc pronto we ba ji po mo échanger we pro échanger aí dio mi la sala do nu mais donc pronto là alors nous azo so pode ba médecine war benia et là au lycée agricole et au lycée professionnel DDG bon dio 2000 80 20 là yo mais na blo 20 80 20 on a nous parler mais 80 ils vi 100 ils vi quand ko vi quand we do na fi ton trou na mozo mais na ndo na noté ba blo stage on de blo wa igbote enele na do
tito do togbona en do togbona so no ne moda go ne togbona no no bo de ore na ko togboma do bo fide buyi azome kaka ibade me o no na bluba na ya ndi wato akwe bato harupo anything kan amakoja kwa nusukbale no me po de lo ta yin bo yen do NPM ti bo azo mi no wa rupo yin do menu ya azokwe nu nyakwe memo kon so we ton le ni to mo kwa do wojo do nyanu kon so ton do nyanu kon le mem da yo no yo ni do guarantee ba ko aduna zende jo aru chaki kan ko ba dion aize kumba mniyo ro konda ikwe be na ko ra ro nu kumba fe nu ko ro po be na do bo ayi de me ka be na ro e mo ja na o ya egbe dion akoso do e me no sa de me nye we na guarantee ni ton akoso we akoso do mi de na guarantee ganjeu ko na nya de o inya ko to pon nye na sinye do tantemero ana suko yo ene so aso we made na se joa e to mi do me na yin kun kanjiro manda ja we dina me pato sérieux le boya zo to do jiro nu e so si do problème akonya to ene a akoso do ni se signature mi teton bo se jonu banque odo nya ko e mi je tun o me lo mejo me na so won yin do sele mo lo le gede lo jo so mo do da del mo do mi lo e lo iyo o ko agbo na do ko so we lo mo lo je banque de do mo le lo yen lo so ma fi ya lo le ko be yan to na me na yan we de mi na le no blogo ne de mi na bro le lo yan mo a to be pe yo a be di pe yo jo contre de fini ko bra plan zo to nu azo ya ja be o e na lo suro ayuma no azo atumbi blo chobe na yakwe lo do yo ando ko ni go ko ni abai comptabilité abai ngrenele donc ablenele ena fa koya koyo era lo ponse do ena mo melo ko zo ko mais junto bo bela be azo bo ko ye ko donc ene o ndebro taji bro programme bo na be azo ko le pido ene o ndaho dewe nyi bo ene temponje bo alio jijenwe yo mandat entrepreneur le ton mandat secteur privé ton mandat me ko kan hoele mandat na nyan fi ma ko kle lo ela madu to me o ya nyan fi bro ko ala da so ko le vugona e besoin mi wa identity video mi do ajro na trawe ya nu entreprise ne leo o kwe bio e na ro ajojira ko lo fi na nyo fi bobo ko kre ni o ri so no me azo ko ri so ya viene no do fa gian ho do ma no wande ya o mi na ze shu da na mi to le na pastekle pankele azo gali mi to le ena ru mitra mi yapon ena chera mi be ho Alessandro Puijo kuno mi no conflit vi to si le do mo do me da ko lo be yi ogan da ho le pona osan wi kandu money penu podo me money o kon son wi ton o titi o da ko pe fi bo ne ya ile no kenu pa do e ko me na to le gbon to yan no kon eyi ni mo ji mi lu pa ke do mi kan pa da we do kenu pa do o no mo go ri jo to lo me to gbon to wi do sin apa we ken de mo ton me ko mo me da lo do to e go de ne o me da wo tun ta kle won pe wa kle won te mi do na se to bene fi lo o pa bodo apa we do gbon apa we mi ton die bodo o to wi do san pa bo na mi to fun ta na mi ton na to ni to fo ena chen eden tv se lo de wa de mo lo ko gbe wa bo le biro je yi me bo ko npo ko do ro touch sin pe do mi ko lo mo lo no che sin pe do mi mo ko e mi di ko nde donc e inde bo vi mi but I don't know me ro azo ko le biro eni sepo NPM o mi do numero faro po njai régime to bana su o baya ba na do mais yentuno azo ko do nouveau to vile bi to vie ko do azo ko ya e wa fine o nwenwe mi na konye formation mi na information mi na zero to me ye fi mi na play azo ko na yaga esi azo we akoso zo mi to me de ma yenwa e wa ko de bonu ko gbodo nouveau ye wa eka indo puton tole kede ya me kuru comme miton 77 o mele bisi papata ko gbe yin
NPM Eh, na charmi. Dion na le donu yero ko mandero na bewe mandero na bewe madame Dion mandero mandai ton mandai ton reçoit et ton reçoit le filien gosi to bo adu to gan et so chef d'entreprise d'arwe betum ouvert no mole bo le to mole wi alo pa no san fu donc nous eblo wa idile eblo et nous voyons infrastructure oblo réformer mais Dion edo yeton inde po na so kole anje kin azo pe na je nko ijibo to na ko na bia to no bia pro me to ye ni lo pre bo nde bude yo ye no te ko no se ho bo ni season ni lo to me me de ko de bude yo me na no do se do yi me ka te ko ero NPM na chen TV yo na chen me lo chen down Eme konta o lo do mlali woni ma dan me lo dali woni gbejiwa to ho e ne do pipo gbon ni ne bo me na mo do mo lo jere na yini to lo me na mi do yan nu ye de fo ti sen mo e jere do Benevi sun sigbo gbalagada egbedo nu koyan gbangban gbigbidi sen mo e jere do apa we go e di mi wa sen mo jere lo do mi lo ko to mi to le meyo mi nu na yi nu ye so nu wa mi to egele me ganji e go fi jam titengbe mi de fodi bo egbe yo mi na ken pado amamo ilo ohun jagu osunte enu wa do na me na no ganji si apawe e ye onu ye si me si apawe e ga ni no me mo dura mo to na wa ma so ijura na ken pado ego bo o sun siglegbe nu silbe bonu kwa mi kwa va na mi gale na do o ganji gbe bi gboro gbe ayi so pe kele mi do yan si ile kun do to fun gbe mi mo o bra o me kwa ba ma ya je na oh ma pa oh ma ho ji be bo let me je me nu mi ma se mi de pa oh ahoja aro gbe tu era chero mi ku da so mi ton na gba ye kamita wo dogbe numero ko gbele bi e gbere do asoda gbe wa mi de amacha e ndogbon fi gbe tegbiri o me gege no pon mi o nu ye mi no na no kile o you know se bo no mo ye ton ire mi ganji be ni wo so be no pon wa town ene egbe o mi na kendo ahonja o ahonja apa gege mi na do ho de wo do chenu kon asondele de egbe bo mi le ro chi jewe bo ika hen sin we ne e kuru pe vi o ina o nya lo no asun ene o we ne iko ji bo ni bebe fi pe fi endo iko zan mai lo asun ene so la mo yo mi tima ene na do nya mi le we zun bo mi na kende o ne ka zan mai lo gbon o fi pe vi àwọn mo yin ko ohun ja ne ko fi o ka wa yin me ho esran ro ko me son jewe ya esran ro afungwe si an son jewe ya esran ro bo ki ke si an son asmu eso na je ya asun yan ti gbe si an son eso na je ya adun ma lo ro po amo ne ro amai lo nu ero since ejifi budana o fiero nunu we eno zumbo nu inte bona ti akonji nu na ti file bo ena zumbo na mena e wa so wa ime ho na mena ti alo pade bo ena ro boje si asun jewe ya ena ro luli si asun jewe ya eso na mo amai ro tanda bo itero to we ti 15 ans we o ejifi meton ena da bo ena no when if you do so isen kudo o he da sa when if you do so isen kudo ali o tenu we kan sa when they ko ti fi o bo we de jili bo fi o ko wale bodongele o we ko jama se lo na fi oji e don le kun asi na sin vi o so isen na blo we o koko do la re what you do e do le kun na ma sin vi so isen to ra nu sin mai ma no sin kede do oh no do mi de dion mi de sin nu yan we ya me hole si nu we ko de blonu mi de egbon bo ndo fi egbe o bo kan ti le ti bo e si ma ko bo nu mo le ti o ganji bo je be nu kana lo ma ne do mi de e wo tun ma no aje fun wo le du ina gbele blonu mi ganji wo amo je ko me tete dia anu ame ayin wo so anu je pon donc ero tantan bo ina da mai lo nu fi pe bo fi onanu we ninu fi osana ro
we jewe akpen we de so e so anja e na ja e na udo no yi gagolo nu o eni le be hu tan udo la mai do po enu o po fi ona wa so ni ka ipi bo wo me e na kwa je nu le bi ti onu mi go sin fi pe bi sin apa hwe wa bi o me ho me o e le fi wa son de te we ma ye lo nu wa e na je na me so mi lo mi wa me ko le di ne o mi wa mo jan me le de bo we binu tando yi fi we migraine o esi tamlo kanjia indo aro ama ilo si ama sinwe kanji asona je migraine attention fait dia o ta sona fi asambile ta fe ya velo ka bo nku to bi o da nye uja o do to anye me ka ru le yo jason be yo da si to nku to bi ma ti pele pon lo tele ya ago wa go ko ma do pele go ko ma do ra do pele pa ba ka nda so je nku to no jason ati no jason ati pu lo lo nu e akalo eyo zomi mero todo mi edin le tun ama elo nu ero di dawe bro nu we o migraine si an so ronjia ta fi mo pe mi si an so ronjia ene mai ro kwa we go we me ndo ka fon sansan eno mo do ku meto meno ve lo pare to go me bi na be bi bla na meno jan façon ganji ndo ada bro nu we o chenu kon am line sa me o damno eno damno kanji you know dom lo tite ngedo damno kanji eno damno sérieusement pourquoi soit à fond le eno do jomu eno mo mede me mas quoi de vous ele ba indo me no che homeso hometo no jan nudu soro juro ya constipation do ne alo mero foi alisian foi sian son jewe e ko du ni kaka bo foi soro so ha ganjia ba ino mo do na meto meno chi façon de do amailo da bru nu we ino klo a foi sian e foi bibo ino do appétit nu bina je amailo kele we ya yo kera so le be hu yo nde bu iji ton ogonja agbo eri me ko to mamo ogonja ama we na le ro ko che ko che yon ah ko che yon be ko ta o ta ma ero de akaba de nko de oto do we yo ero le se ku we de eno do pin de da gabo nu igba no ne we na mo kun we ro oui be sto pota ene queen yo na blood tension queen no inu me ya mele kono du we eno du endo edu de iwe je fi na je o poison we donc ene be na ton ai ba e ko bi do le no du mi ma mo de ro fidion e ma ho do ende ya ma do eni ba queen tan bodu ne queen de be o attention nindo queen de so makao nudo e no blow fleur wa eno ti nindo e ma hubo gba ina nda bonanu me ko ende gba bo queen jevo won aro queen ne o do ho me o e do nu fini bona wa ndo na ma we mi se hoja ene me wa no lo bo kuma jijan science rhumatisme ne me na dogbon din agbara agbara bi be wujire tu agbara be na kan no ku kule me ene nu ele boda ma elo enu mi sa mo me àbí me fún o nbe lo ye no to kan lo ni pa fún ni no to kan lo ni pota me lo ku yeye ya no lo no ku yeye kabi amode no ku di bona me temo kan eno siso e do amege danu lo ena ti go bi ko da eno talo lo eno wa apa ho de we ino mamo diyan me bi no wo sun kan we endo mi na yi don eso nia ble won yo no ku we wo le ko no ba so tro mo le ko kha mi nindo ero sinzan we e blo camera blo file bi lo e don no ko pare no mi fo mi na ko mi de boran ko ye do ma se ke danu lo susi ne ado danu do me le lo ye wa je o so me die jo ino nyanja biabi no mi fo le mi na ko mi de boran ko wa ina chene gamelo nya ja le do ma ugani wa do me mi ta una je fi de me yo me wa ajime na do ko
Mimi no soy tu wa yin ma wa to ko mi ton le gbe yo. Bo mi no si mo du won do we ma mo ku sa ma wa to yo nu ya wa mi de. Ye medileti wa medileti wa ma ki de wa ti lo. Ye no se du wa mi ton ke lo. Bo ku sa ma wa to na. Ye do to le control. Ye lo mi na wa radio. Maka don do poru mele yini mimo amma science ore wa mi de lo a edo de ba ma gombo e biblo wa edo gbetan ndu ama tun a edo na tun Bo me tun ton le yini wa so si ito. tun no e bi apa we di o e ma kite bo iba ma le pombo se bo e wa so ni Depe. Alo pa de je so. Ya che do mi. bo e ka do de blo mo Mi tu aki secret jana ma de o. Mi ya mo yi. Mi secret. E ma o du. Abi mi kan mo mi tire mi tu aki secret lo ni. E po mi si o mi la ga be mi ton. Bere vi sun si boyan si bo. No nyere fo e pe to mana Uganda. Mi atugbo na so e bo ndo. Mi ya pa we mi ton. O fifo lodge ine be to gesine. Me mo lodge le mi jale mi. Akpawe godo ton ine be yi doge sine do mi odo ami tete gbe do mo do yin akindi pepe wa o tempo wa zede juajo na ye ni mo no kunu je ko ise ni mo ejere do hu doge si ji odo gbagata ji o e de mi wa gbangban ye bo ta ku o sunu asemadu walai e go yo le wa mi do ami do bi mo ndewu awutu ja dandan le mi gbo e ma iro ye do ona me so je e be ya wutu kele amo mo ndo ayi wa ba ma fu ama mo kwa yi ko isama eche o so ma eche akire gele bi awutu no se gan na me so Enya mo mo da ku o run ase maduso akara mo pon gboma baby nothing ma O atingba do abe do eyan yin gbe toro we go fi bonu boyo bonu do me o enu itin ko loro ifa ko loro ikafa won kun ale tenu erun ka jeje do bo won kan yo maka de aji ba to nu rapa mo ko gaji me kan yan le kale me to tu ba yi ba to nu rapa mo ko don we bo e na lo se pe na yo eje mi de no pa wa nu wa le ko don ji mi plata kete no wa brother eje ko yi o da ko fra se wa so me kwa Oh, me do fi agbe bi. Eh. Ajimo. gelegbero Fo iso ko ina gan to. e pe ku dupe Asan ko le gbe mi ko le se wa ko. o ya ya de defo ti mi ko le da tin bo to fi le ko le ro to ku ko le de Na tie no we. Inu yo we je on kan ko na. Yo chon we. E wa inde te. Mi he gro do po, bo he yoro do po. Ado mo jo ja. o le asaglo asan ilo en pa Na mi he gro do po bo he yoro do po. Gro wa kan ya izan hun le ton. A izan hun le ton. Ado mo jo ja. Wi me ya ze do gedegban di sa mi obi be glo. Ama yan no do dro barabara ku e. Wa ku o suna ze ma du so gon. Bonu ma blo a izan hun le ton no e. Boy ne o gene me ite hon no ezan 4 e a fon zan do ho to me yo ma kendo me debuji o anade no do tutu e bi bo je me se gbeji bo atie do e mi de préparer bi o ana un pere ko income bona je po de kon bona hondo na we ana hondo na izan we mi le mi aizan we no do to gbe so bono yoro vodun hun le bi vodun hun de kun do to gbe so bono yoro aizan o deji to kun kon pe won sagun o ape mi hun ku ape adomo yo an so nu to bona dudo ationa eyin do to to e da se alo ko he ai ma de ase to ko yo gbe yo e na tun ko gbe gbe na bagban ku wo so ma so e ma na sa e jamo gbe adomo ndo meji gbe o ase to de do fina e na tun we mi abo mi ro gene me aite hono en damlo bo o gene o ga ti cheju me o hun lo klo e ma odin do ne bo a veno segbe jo blo e ma odin ama wa blo gan ton me aite hono e do ko de bo a me manu me bi ko funu ako gbe do me wa cho bo blo do a fon sin san to je o ko me wa isan de man ya isan akwa yan asena do pele ya isan sa me wa no do pele de sin man to le gba ya isan to bo na se to isan ji bo to na so bo na do e la khon ma to le gba je we blo gba lo debu menu e do mi ona le gba fla kun te o e ye we no de ali o bo hun epo e bi no gbonji e we so bo ndebu ja ho ro we te gon yo do satan o man le gba o ya man le gba do e de ya aro mo jo dia don well aizan we wen wewe na do to gbe so bo na yo lo fodun hun le vodun hun de na do to gbe so yo lo hwe ya deji to de kon pe won sagun a pe mi hun ku a pe e no asanti e njo wa bonu asiero ho to e sa lo ma yan to le wa e dan yo ni ya e o ta ko run ase ma do ye mi dodo
animelo mi ton la ouais nye gwesi jugu e ondo fi we gbede anodo nu tovi sun tovi yon le do ze pla ko ndo do dodo awa ze pla go fre hun mo keke no debu bodo dazi maru so gon UND note ze pla ka khio to fine bodo da kuo su na ze maru so gon UND keke no debu na so we wa alors note fne o numéro 60 010513 ndo no 60 010513 alors 69 98 02 95 enido ano fne bo yoro numéro mon ko don yidan kpla we alo ale kan mi bi yo yidan kpla we wa kwegbe egbe nu azan glo ado na azan yoro owe gojine ewe zombo nde miel do poton din yoyo oui do poton tata po ya bon non so alo vi meton gbedi ga o de me bono dudo zanzale oui mo mi o ri le o e don dudo po won e fe me de bua ado mo jaja e won wi po won e ha mo ma aso to fine won ye ni o e yoro do kho agbanche me yo pofu ni kho agbanche me nu me kho ni kho agbanche me yonu no bla vo bo nu nu gun kho nda gbande fo me ha agbanche me we bi na kho de yonu go bla vo to ro yan ji me do a baby e kho agbanche e ma je mi gele je mi gele ko ma ni sa ni ba ala do ko ni sa ya bo kwa do kwa e do yira kwa do nu ade do me jina do ho kwa sa ma kwa de ha hu ye ko pa ye to de bo na ko wa da wa ha kwa kwa na yo me bi do gume ya aro mo jaja ton miel mon ko don de ton di yoyo gonu me no sa nu alo boutique bivette atelier alo anon dida gbanbo no jala zambiel mon coton lobo na do gbenu mi aro mo jaja ohun gwezi ene san pa ko yo agba ku osun ton sa o fa no kan lobo no dolo ton lo no jihan ton lobo no savo nu me do fucking get do fe do code bo eno mi bo kono go me itefa bo fa kan po won yo ko a e na kan fa nu bo savo nu e chobo nu le ren nu ale poro gbogbo ye aro mo jaja do fi me ne o mo nu je yo ene wa nu ido ne nu ku ton mo nge feto me ya o o ro meto edo aya kwa goda o ro to edo ayi ne sane o ro ba po amo ko su na se maru so no do fi moda so ase do togudo e bo koko no denu mblo nde bo no da sante ji nu to vile e ma o ya gbo gina nu mblo di no na so e bendo gbo bo e don su ko na papa e kodo 70 ans 80 le yo e don fle o nu ye san le bo e don de kunu dagbe aro won jaja e no mblo modo no da sante ji e ma ido ya mo de wa gban no di do denu ne aro won jaja ya mo de wa e no mblo no da san de jia gajau pepe gajau de wedo fine secret de wedo fine le asi odo kodubo mi dele no do eti alo mi no do ko kai mo wa nu bi kai bo mi gbo ka de alo me bo nde kon wa mi gbede ya nde kon wa fi mi don nde kon wa si mi don yo mo e bo wi wa nu bi do kodu fucking kan lo kodu edo ye kala do mo kodu don imo mi le ku wo su no ja mo do awa do fucking kan fine di yo e don tefale to ba se no jenu kona but duwe ja igbe na do ando ko jo ko de ya be e afro bi be don that is here ando down we akan ando down we ando sawada asunzo na ka asunzo na koro ai gbele be so anu we but e do sawada ando ku ando lisa ando down ando te don bo e no bu photo bo kono bi be ando ego mini sa fo ye bo kan pon me ona ganji bro pon da gbache sa ndo no le do gbon juku ogbon fi bi bo kan bi yo eyo o fi mi de palo kan mi le ze plaque en dodo ado bi ba bi we wa se plaque mele don kan bi oro so no ten to wa vi lo me kede adado to ko fi ro po ina e funu e wa zon ba wa ze plaque fi ne hun yoro numéro 60 01 05 13 alors 69 98 02 95 oui mais do togudo allo ado kotonu pon la ome suidu no adea ba pon ya ma si wa konti abo yoro mi on ase consultation ko sedo allo abaro na wa so no en ligne allo na blobo so sedo yo na blobo so sedo bo na zandeji bakana na peta dagbe mi après timo gaji nu mo wona kaka je fi mi de yo le mi so mo lo yo mo je ko de na mi te gbedo mo do ko jowo ma no do ma ti longo pon pele wa ma school to edo eyan ko yan sawe to an gomo gbebi
imo jamina no te doro na o bragada igbe don mo aga gbo ye kaye me to pe na o Sévérin mo yirodo òkè Dúdúà e lo nso to lo to fi wen do ni le pe gbangban e no kala bi fo ko ni ko to yen gbangban e ma ko yi me mo so lo fi wen e in to le plus complet en bonne et due forme mi a to gbe to ni Sévérin òkè Dúdúà lo fo ko ni ko to yen da ko be ka e ma ko ya tun e yo na be ina lo fún o mi o tun mo na so to ye o be na lo na do pẹ̀lú maraho achupa SPD gaji gelegbele ni me mo nu ba mi le do le di le ni eyi amadu ba mi le do wa no ganje mo mero mojile na cheru do kropo mi tole maraho matin toyinse iwe no moji bo so mo mi mo ye mi ton be e sawole nu ye ole alo pare bo mo do mi le beto ga dromi le mo jo to do tai matin do le wo je wa e wa dene o maraho gaita paso oye wa so bo mi se pe mi ton so mi se pe mi ton chobo o Ariana gbo podo o maraho Barthélemy dangbe po o Pierre foyin kenpa e de we so bo mi mo ye mi ton poro o mi ton le gbe me so bo mi mo mi poro Twitter podo Facebook po e je tun to le po bi ho ji o maraho mi ton okun re ponji modeste fofo momo mi le do e wa so mo ne le bi ho poro ton e na chendo pro po mi to le teni gbe o mi ale ape lo nu wa mi ton Gbalagada Aji.